विस्तारस्थावरस्थाणुः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणम् बीजमव्ययम् प्रमाणम् बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः महाभोगो महाधनः विस्तारः विस्तारः स्थावरस्थाणुः स्थावरस्थाणुः प्रमाणम् प्रमाणम् बीजमव्ययम् बीजमव्ययम् अर्थः अर्थः अनर्थः अनर्थः महाकोशः महाकोशः महाभोगः महाभोगः महाधनः महाधनः ॐ विस्ताराय नमः ॐ विस्ताराय नमः ॐ स्थावरस्थाणवे नमः ॐ स्थावरस्थाणवे नमः ॐ प्रमाणाय नमः ॐ प्रमाणाय नमः ॐ बीजमव्ययाय नमः ॐ बीजमव्ययाय नमः ॐ अर्थाय नमः ॐ अर्थाय नमः ॐ अनर्थाय नमः ॐ अनर्थाय नमः ॐ महाकोशाय नमः ॐ महाकोशाय नमः ॐ महाभोगाय नमः ॐ महाभोगाय नमः ॐ महाधनाय नमः ॐ महाधनाय नमः He is Vistaraha. On the conclusion of Kali Yuga, he initiates a new cycle, beginning with the Krita Yuga, and expands the frontiers of Dharma. After stabilizing Dharma, he remains calm and composed. It is he who determines what is Dharma and what is not. He allows the seed of Dharma to germinate again and again. He is the goal for the knowledgeable persons to attain. He has a treasure house containing the precious objects like the Shankha, the Padma, etc. He fulfills the desire for all kinds of gratifications. 46ನೇ ದಿನ. ಈತನೇ ವಿಸ್ತಾರ. ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಯುಗದಿಂದ ಮೊದಲಾಗುವ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಧರ್ಮದ ಸರಹದ್ದುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಈತನೇ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮದ ಬೀಜವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕುರವಾಗಲು ಈತನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಗುರಿ ಈತ. ಶಂಖ, ಪದ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳುಳ್ಳ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಈತ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈತ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾನೆ.